बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस्लाम में सूअर का गोश्त क्यों हराम है। मैं एक चीज़ डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप लोग ये ज़रूर जानते हैं कि इस्लाम में सूअर का गोश्त हराम है। मतलब कोई भी मुसलमान सूअर का गोश्त नहीं खा सकता, वो उसके लिए हराम है। ये चीज़ इतनी कॉमन है कि ये सबको पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। हालांकि अगर उनसे ये पूछा जाए कि क्यों, तो शायद 100 में से कोई 1 या 2 हैं जो इस सवाल का जवाब दे सकें। ऐसे में आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी कॉन्सेप्ट के इंटरनल रीज़न को समझेंगे कि आखिर इस्लाम में सूअर का गोश्त हराम क्यों है। आखिर क्यों सऊदी अरब ने सूअर पर कंप्लीट बैन लगा रखा है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है और सूअर का गोश्त खाने से नुकसान क्या क्या है। और उसके अलावा सूअर से मुतल्लिक कुछ अजीब अफवाहें भी हैं, उनका भी सच आज आपको बताएंगे। मैं टॉपिक पर आगे बढ़ूं उससे पहले ये क्लियर कर दूं कि जो ये कहा जाता है कि इस्लाम में सूअर का गोश्त हराम है, मुसलमान पोर्क नहीं खा सकते, ये इस्लामी किताबों में लिखा कहाँ है। क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी आर्गूमेंट होता है कि ये सब मौलाना लोगों ने फैलाया हुआ है, इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि सच क्या है। कुरान पाक चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 173 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, तुम पर मुर्दा और बहा हुआ खून और सूअर का गोश्त और हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरों का नाम पुकारा गया हो हराम है। इस आयत में साफ साफ कहा गया है कि सूअर का गोश्त हराम है। सेम यही बात चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 3 में भी मेंशन है और चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 145 में भी मेंशन है। चैप्टर 16 वर्स 115 में भी यही चीज़ मेंशन है कि मुर्दा गोश्त, बहा हुआ खून, सूअर का गोश्त और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम हो उसे हराम करार दिया गया है। नाज़रीन, जहाँ पर जो पहला डाउट था वो क्लियर हो गया कि कुरान पाक में भी सूअर के गोश्त को हराम करार दिया गया, लेकिन अभी भी सवाल वही है कि हराम क्यों है, उसकी रीज़न क्या है। सूअर एक बहुत ही गंदा जानवर है जो कीचड़ में रहता है। अगर आप रूरल एरियाज़ में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ के लोग टॉयलेट ना होने की वजह से घर से बाहर खुले मैदानों में जाते हैं। ऐसे में जो सूअर होता है वो उन इंसानों के बॉडी वेस्ट को खा जाता है। अब आप सोचिए, जो सूअर गंदगी में रहता है और गंदगी खाता है, मरे हुए सड़े हुए जानवर का गोश्त खाता है, तो क्या उस सूअर का गोश्त खाने लायक हो सकता है? क्या उसे खाना चाहिए? एक नॉर्मल इंसान का जवाब तो ना ही होगा नाजरीन। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये सब तो रूरल एरियाज़ में होता है, वहाँ पर सूअर के खाने का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता, इसलिए वो गंदगी में रहता है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में, हाई डेवलपमेंट कंट्रीज़ में वेल मेंटेन फार्म होते हैं, उनकी हाई क्लास देखभाल होती है, वो जगह साफ़ सुथरी होती है। लेकिन सूअर की नेचर ही ऐसी है, फार्म में रहने वाले सूअर एक दूसरे के ही बॉडी वेस्ट को खा जाते हैं। सूअर एक गंदा जानवर ही है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को अवॉइड करें तो सूअर के गोश्त से खाने वाले नुकसान को, साइंटिफिक रीज़न को देखें तो सबसे पहले आता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर। नाज़रीन, शायद आपको ये पता होगा कि सूअर को पसीना नहीं आता, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बॉडी से पसीना निकलना बेहद ज़रूरी है। उसके कई फ़ायदे होते हैं, जैसा कि पसीना निकलने से बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर बॉडी में किसी भी वजह से एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो पसीना बनकर बाहर निकल जाता है। और ये जो बॉडी से पसीना बनकर बाहर निकलता है वो पानी भी होता है, मॉइस्चराइज़र भी होता है और साथ ही साथ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो पसीने के साथ बाहर निकल जाते हैं और उससे बॉडी फिट रहती है। ये जो पसीना बाहर निकलता है उसमें बेसिकली 2 चीज़ें काम करती हैं। एक होता है पोर्स, दूसरा स्वीट ग्लैंड। इसमें जो पोर होता है वो बॉडी स्किन की सरफेस पर खुले हुए सुराख होते हैं और स्वीट ग्लैंड्स ये स्किन के अंदर होती हैं जो कि पोर्स से कनेक्टेड होती हैं और यही ग्लैंड पसीना प्रोड्यूस करती हैं। अगर आप सूअर के केस में देखेंगे तो सूअर एक ऐसा जानवर है कि जिसमें पोर और स्वीट ग्लैंड बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से उनको पसीना नहीं आता और जब उनको पसीना नहीं आता तो बॉडी में मौजूद टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर नहीं निकलते
اور ان کا باڈی ٹمپریچر مینٹین نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ سور اپنی باڈی ٹمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے گندے نالے اور پانی میں رہتا ہے۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر آتا ہے فیٹ اینڈ کولیسٹرول، اور ان دونوں فیکٹر کو اگر دیکھیں، آپ کو ایک ایک لائن میں سمجھاؤں تو کولیسٹرول ایک اسپیشل ٹائپ کا لپڈ ہوتا ہے جو پہلے سے ہی انسان کی باڈی میں موجود ہوتا ہے، جو کہ باڈی کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن اگر اس کی کوانٹٹی بڑھ جائے تو وہ خطرناک ہے۔ اور دوسرا ہے فیٹ، یہ بھی ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے، لیکن اسے بھی زیادہ کنزیوم کرنا ہیلتھ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ دونوں کو کمبائن کر کے دیکھیں تو ہائی کولیسٹرول اور زیادہ فیٹ ہارٹ ڈیزیز اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے ایک ریزن بن سکتے ہیں۔ ناظرین، اب اسے سور کے گوشت کے ساتھ کمپیئر کریں تو سور کے گوشت میں کولیسٹرول اور فیٹ کافی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ پوری طرح سے چربی سے بھرا ہوتا ہے، اس پر فیٹ کی لیئر پر لیئر ہوتی ہے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر آتا ہے پیراسائٹ انفیکشن۔ سور کا گوشت کئی طرح کے پیراسائٹ کا کیریئر ہے، جس میں راؤنڈ ورم، ہک ورم، ٹیپ ورم اور پن ورم سب سے زیادہ نوٹیبل ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک آتا ہے ٹینیا سولیم، جو کہ ایک طرح کا ٹپ ورم ہے، جو عام طور پر سوروں میں پایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی سور کا گوشت کھاتا ہے، یہ پیراسائٹ اس انسان کی باڈی میں انٹر ہوتا ہے اور انسان کو بہت زیادہ بیمار کرتا ہے۔ ان ریزن کی وجہ سے اسلام میں سور کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ناظرین، لیکن یہ صرف اسلام میں ہی منع نہیں کیا گیا، بلکہ سور کا گوشت یہودی مذہب میں بھی منع کیا گیا ہے۔ لیویٹکس کا چیپٹر 11 کلین اور ان کلین فوڈ کے بارے میں بتاتا ہے۔ اسی طرح ڈیوٹرونامی چیپٹر 14 ورس 8 میں بھی کہا گیا ہے، سور بھی ان کلین ہے، تمہیں اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اب اگر ہم کرسچن مذہب کو دیکھیں تو یہاں پر سور کے گوشت پر کسی طرح کا کوئی بین نہیں، لیکن ایتھوپین آرتھوڈاکس چرچ سور کا گوشت کنزیوم کرنے کی پرمیشن نہیں دیتا۔ حالانکہ کلین اور ان کلین کو سائڈ پر کریں تو پوری دنیا میں 38 لاکھ سور ایک ہی دن میں کاٹ کر کھایا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک دن میں ہے، پورے سال کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ سور کے گوشت کو لے کر الگ الگ ریلیجن اور سوسائٹی میں جو بین لگایا گیا ہے، اس میں صرف مسلمان ہی ہیں جو اسے ایمانداری سے فالو کرتے ہیں۔ سور سے ریلیٹڈ مسلمانوں میں ایک متھ عام ہے، ناظرین، کہ سور کا نام لینے سے 40 دن تک زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک متھ ہے، کیونکہ بری سے بری چیز کا برائی کے ساتھ نام لینا برا نہیں۔ سیم ایسے ہی سور کا نام ہے، اگر ہم سور کا نام لے کر اس کے شرعی حکم کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیں تو وہ بالکل بھی برا نہیں۔ اور یہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، قرآن پاک میں بھی سور کے گوشت کے بارے میں سور کا نام لکھا گیا ہے، سور کا نام لکھ کر ہی اس کے گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام میں سور کا گوشت حرام کیوں ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔